हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़रा अज़हर। मैं बात करूँगी दुआ ज़हरा की। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के लिए एक मैसेज लिखा है और ये मैसेज है जी, उन्होंने कहा जी अपने वालिदैन को कि मुझे प्लीज़ कोर्ट कचहरी में घसीट कर मुझे ज़लील ना करें। ये दुआ ज़हरा कह रही है। मैं दुआ ज़हरा से ये पूछना चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा, तुम्हारे वालिदैन को कोर्ट कचहरी में आने के लिए किसने मजबूर किया? तुम्हारे वालिदैन कोर्ट कचहरी में क्यों गए और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो कोर्ट कचहरी में जाते और इतनी ज़्यादा फीसें देते लायर्स को, अपने आप को मीडिया के सामने, लोगों के सामने तमाशा बनाते। वो शरीफ आदमी जिसको मेहदी कासमी कहा जाता है, जो आपके वालिद मोहतरम हैं और जो इंतहाई एक शरीफ इंसान है, बेबसी के आलम में कभी वो कहाँ बैठा होता है बेचारा गर्मी में कोर्ट में जाके, और कभी कहाँ पे बैठा होता है। और तुम्हारी वालिदा जो अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के, जो कि तुम्हारी बहनें हैं, जिनमें से एक की उम्र 2 साल है और एक थोड़ी बड़ी है, सकीना नाम है उसका, उनको लेकर वो कभी कोर्ट में पहुंची होती है, कभी मीडिया वालों के सामने आई होती है, कभी रो रही होती है, मोटे मोटे आंसू, बहुत प्यारी प्यारी आंखों में, उस प्यारी सी खातून की आंखों में जो आंसू होते हैं, उन आंखों को देखकर, उन आंसुओं को देखकर दिल फट जाता है। और वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, रो रही होती हैं, धाड़े मार रही होती हैं कि खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। किसके लिए? दुआ ज़हरा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। और तुम अपने वालिदैन को ये जुम्मा जुम्मा 4 दिन की यारी, जो 3 साल में तुमने पबजी में उस मिर्चू से लड़के के साथ दोस्ती लगाई, तुमने वैसे उसमें देखा क्या? पहले तो ये बताओ। खैर, तुम पहले खुद भी बच्ची थी, 11 साल की उम्र थी, तुम्हें क्या पता। एक लड़के ने मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी सी बातें करके, चूसने से मुंह वाले ने तुम्हें अपने पीछे लगा लिया, और तुम बचपन में बहुत छोटी थी, तुम्हें समझ नहीं थी, तुम उसके पीछे लगी और उसकी बातों में आके उसने तुम्हें घर से निकालने में पूरा सपोर्ट किया और तुम निकली। और अब उसी की बातों में आकर तुम अपने बयानात को गलत से गलत हर रोज़ एक नई कहानी बना रही हो, एक नई कहानी लेकर दुनिया के सामने आ रही हो। तो जलील कौन किसको कर रहा है, ये तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे उस मास्टर माइंड डॉक्टर साहब के हाथ में है, जो अपने आप को बहुत तेज़ कहलवाने के माहिर है, जो मीडिया के सामने बैठकर तुम्हें नई नई बातों के मशवरे देता है, तुम्हें कहता है कि अब ये बोलो, अब ये कहो, अब ये कहो, और अपने आप को बहुत तेज़ तरीन इंसान समझता है। किसने जलील किसको किया, कौन किसको कहाँ पे खींच के लाया, उसके पीछे कौन था, ये सोचा कभी तुमने? अगर तुम इस मास्टर माइंड को, इस जहीर नामी लड़के को, जिसके पास बेचारे के ना सांस लेने को सांस गर्दन है और ना कोई कपड़े पहनने को है, पैरों में वो चप्पल पहन के, मैं उसकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं उसकी पर्सनैलिटी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं उसके किए का मजाक उड़ाना चाहती हूँ। दुनिया के सामने खुद भी जलील हुआ, अपने घर वालों को भी किया, तुम्हें भी किया, तुम्हारे घर वालों को भी जलील किया। कोर्ट कचहरी में लाने वाले तुम लोग खुद हो। दुआ ज़हरा, तुमने नादानी में आकर वो कदम उठाया कि तुम्हारे वालिदैन पूरी दुनिया के सामने नशर हो गए बेचारे, अपने घरों की चीज़ें उठा उठा के, अपने कागजात को ले लेकर, कुरानों को सर में रख रख के, सर पे रख रख के वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सच्चे हैं। और खुदा का शुक्र है कि मेडिकल की रिपोर्ट जो है 10 रुकनी बेंच ने, 11 रुकनी बेंच ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम और ज़हीर दोनों तुम झूठ बोल रहे थे। और तुम लोगों ने वो गेम खेली है, पबजी ने तो वो गेम नहीं खेली थी जो तुम दोनों ने मिलकर दुनिया के सामने आकर अपने पेरेंट्स के साथ खेली। ख़वार कर दिया उन बेचारों को। लाहौर तक का सफ़र कराची से, ये मुमकिन नहीं है कि तुमने अकेले किया हो। ये इसके पीछे तुम, ज़हीर, ज़हीर के वालिदैन, उसके भाई और बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, और झूठा ड्रामा रचा रहे हो। और अब ये कहते हो कि जो हमें जलील कर रहे हैं, ख़राब करने वाले तो तुम लोग हो अपने माँ बाप को। खैर जनाब, पूरी दुनिया में नशर कर दिया है उस माँ को। तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया का दर्द इकट्ठा कर लो, बल्कि मैं कहती हूँ हर दर्द को इकट्ठा कर लो। दिल का दर्द है, गुर्दों का दर्द है, जिस्म का दर्द है, पूरे जिस्म की हड्डियां हैं, तोड़ दो, चकनाचूर कर दो, और फिर उस पेन को सबको इकट्ठा कर लो, तो वो पेन बनती है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो दर्द को सहती है। तो उस दुआ ज़हरा, तुम्हें वो दर्द सह के उस माँ ने जन्म दिया, जिसको आज तुम ख्वार कर रही हो, गलियों गलियों में रुल रही है बेचारी, कोर्ट कचहरियों में बंदे बंदे के मत्थे लग रही है वो। और तुमने एक यूट्यूबर के पीछे लग के, उस अदाकारा के पीछे लग के, ना तो वो औरत नज़र आती है कहीं से, ना मर्द नज़र आता है, बल्कि मुझे तो मीडियम का मिक्सचर लगता है वो।
جو اپنے آپ کو ماڈل بھی کہلاتی ہے، اداکار کہلاتی ہے، یوٹیوبر کہلاتی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے اور ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتی ہے، سارے زمانے کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ تمہارے باپ کو جو ایک شریف انسان ہے، جس کو قرآن اٹھانے پہ اس اداکارہ نے مجبور کر دیا، جھوٹی یوٹیوبر نے، جس کو اب سمجھ نہیں آتی کہ اپنے وہ جو لوگ ہیں، فالوورز ہیں، ان کو لے کے آگے کس طرح بڑھے، تو تیز تیز ہو کے وہ باتیں کرتی ہے، کبھی لتر لگاتی ہے، کبھی چھتر لگاتی ہے وہ تمہارے ماں باپ کے منہ پہ، جس کے اپنے منہ پہ لتر اور چھتر ساری دنیا مار رہی ہے۔ اس یوٹیوبر کو بھی شرم اور حیا نہیں آتی ہے، جس کو زی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زی نے اپنا نام ذلیل کر دیا ہے پوری دنیا میں، اس کو تو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کو تو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، اور وہ دنیا کو ساتھ لگا لیتی ہے، ادھر سے صحافی کو پکڑو، ادھر سے ان لوگوں کو پکڑو جن کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو، اور وہ صرف اپنی یوٹیوب پہ ڈالر کما رہے ہیں۔ ڈالر کما کے کہاں لے کے جائے گی؟ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے، کفن کی کوئی جیب نہیں ہے، ایک دن جان دینی ہے اور خود بھی کبھی ماں بننا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیرنٹس اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی، اس کے ملنے والے اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں کہ تم اس طرح کی حرکت کیوں کر رہی ہو؟ نہ تمہیں کوئی کچھ کہنے والا ہے، اگر تم چپ کر کے واپس چلی جاتی اپنے پیرنٹس کے پاس، تو کیا وہ اس طرح سے رولتے جس طرح سے وہ بیچارے رول رہے ہیں؟ اور میں ظہیر کے لیے تو ایک پیغام دوں گی کہ تم نے پب جی پہ تو ایک گیم کھیل لی، اور اس کے بعد تم نے دعا زہرا کے ماں باپ کے ساتھ بھی گیم کھیل لی، پولیس کچہری کے ساتھ بھی گیم کھیل لی، اور تم نے یہ گیم کھیلتے کھیلتے بچے اب تم بھی ایک گیم میں آنے والے ہو۔ تم ایک کام کرو ظہیر، تم پتہ کیا، خوب کھا لو پی لو، جان بنا لو، اور تھوڑا سا اپنے اوپر ماس بھی چڑھا لو، کیونکہ بہت دن قریب ہیں تمہارے جیل میں جا کے دال روٹی بھگو بھگو کے کھانے والی، بھگو بھگو کے روٹی کھاؤ گے، اور پھر اس وقت کو یاد کرو گے جب پب جی کے مزے لیے، پھر اس کے بعد وہاں سے ایک لڑکی کو بھگایا، پھر اس کے مزے لیے، پھر تم نے پولیس کچہریوں کے مزے لیے، پورے میڈیا پہ بیٹھ کے یوٹیوب چلانے کے مزے لیے، اور چلوانے والوں نے بھی مزے لیے۔ اب یہ مزے ظہیر جی ختم ہونے والے ہیں، اور وہ جو ماسٹر مائنڈ اداکارہ ہیں جنہوں نے دعا زہرا تمہیں بہت ساری پٹیاں پڑھائی ہوں گی، تمہیں بہت کچھ کہا ہوگا، تم ان کے پیچھے بھی نہیں لگو، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور اچھی بچی بنو، کیونکہ اب ساری دنیا میں خود تو بدنام ہو چکی ہو، اب تھوڑا سا سکون کرتے ہیں۔ اور میں ظہیر جی سے کہتی ہوں، ظہیر جی کھا لو پی لو، موج اڑا لو، دن دور نہیں ہے جب جیل کی ہوا کھانی ہے تم نے، اور وہاں پہ دال روٹی بھی نہیں ملنی، چھتر ہی چھتر، وہ لتر چھتر جو تمہاری یوٹیوبر بتاتی ہے نا، وہ لتر چھتر اب تمہیں لگنے ہیں، اور باقی اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لگنے والے ہیں، تو اپنا خیال رکھنا۔ اچھا، اور دعا زہرا تمہارے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، تمہارے پیرنٹس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، خدا کرے کہ انہیں زندگی میں سکون آئے، امن آئے، اور تم اپنے گھر میں دوبارہ واپس جاؤ۔ السلام علیکم۔